بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی الصالحین فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے کہا، کیا کہا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، کہ جس کو قرآن کی اس قدر مصروفیت ہے کہ اس کو قرآن کی مصروفیت کی وجہ سے ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، وہ ایسا مگن ہے قرآن کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کی زبان کو سیکھنے میں، اس کے قاعدے کو سیکھنے میں، اس کی معرفت کو جاننے میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا ہی وقت نہیں ملتا، تسبیحات کرنے کا ہی وقت نہیں ملتا۔ تو ایسے کے لیے کیا انعام ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ میں اس کو سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا، یعنی کہ کوئی جو بھی مانگ لے، جو جتنا مانگ رہا ہے، تو اللہ کی ذات جو اپنے وعدوں میں ہر دم سچا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے کہ فضل اللہ علی خلقہ، کہ جیسا خود اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات اور مخلوق میں کیا نسبت۔ ایسے ہی جو کچھ بھی ہم اور آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، واٹ ایور جہاں بھی پڑھتے ہیں، اس کی اس سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی۔ تو خود سوچو، حدیث میں آتا ہے دعا مخل عبادت، کہ دعا عبادت کا کیا ہے، اس کا سینٹرل پارٹ ہے، اس کا برین ہے، اس کا مغز ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جس کو دعا مانگنے کے بھی ٹائم نہیں مل رہا قرآن کی وجہ سے، تو ہم اس کو اتنا دیں گے کہ دعا والے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ دعا والے جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں، وہ اس عطا کو نہیں پہنچ سکتے جو قرآن میں مصروف رہنے والوں پر اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو اور ہماری یہ ایفرٹ، محنت اسی لیے ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے۔ ہم عربی نہیں بولنا چاہتے، یہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے، مطلب ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے۔ ہمارا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ ہمیں عربی بولنی آ جائے پھر ہم باہر جائیں یا وٹ ایور، کوئی اور بھی ایکسپرسی انٹینشن ہماری اس میں نہیں ہے، الا یہ کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تو بسم اللہ کے ساتھ لیٹس بگن، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر کو تھوڑا سا ہم ریویو کرتے جائیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ڈوور سٹیٹس ہوتا ہے، ڈیٹیل سٹیٹس ہوتا ہے، اور آفٹر آف اردو میں کیا کہیں گے؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ کسی بھی اسم کی اعرابی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔
किसी भी इसम की अरबी 3 हालतें होती हैं। याद रखने के लिए आप कह सकते हो किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। और इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ऐसे ही अरबी में इसम की 3 हालतें होती हैं एराब के एतबार से। हालत रफ़ा होती है, हालत नस्ब होती है और हालत जर होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हम कहते हैं डिफॉल्ट स्टेट है वर्ब में। नॉर्मली हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से लेट्स से सेंटेंस को पास्ट में लेके जाना है या परफेक्ट टेंस में लेकर जाना है, तो हम फिर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वट एवर यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालत रफ़ा डिफॉल्ट स्टेट है नाउन की स्टेटस में। डिफॉल्ट स्टेट ऑफ एनी नाउन इज हालत रफ़ा। कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो या तो नस्ब में जाता है या जर में जाता है। देयर विल बी सम रीजन बिकॉज ऑफ विच it might be shifted to either detail or after of status, but the default state is always is rafa. Then in last lecture we studied how to identify with sound. Just a short review. हमने ये देखा था कि अरबी में कैसे पहचानना है। तो हमने उसमें देखा कि अगर आखिर में उन का साउंड आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है, तो वी कैन से कि ये हालत रफ़ा है। अगर अन का साउंड आ रहा है लाइक मुहम्मदन रहमतन करीमन सिरातन मुस्तकीमन हमदन कतीरन तय्यिबन मुबारकन, you can see अन। तो ये सारी क्या है? हालत नस्ब है। देन अगर इन का साउंड आ रहा है आखिर में लाइक मुहम्मदिन ज़िक्रिन हम्दिन किताबिन क़ल्मिन इंसानिन करीमिन रहीमिन, इन या रब या हमदी रब्बी, जस्ट ज़ेर आ रहा है, जस्ट कसरा आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये हालत जर होगी। यहाँ तक हमारा पिछला था जस्ट उसका रिव्यू था। अब आगे चलते हैं मज़ीद मज़े की चीज़ों पे। The most important rule, इसको लिख के जस्ट राइट इट डाउन इन योर रूम, स्टिकर लगा के इन योर बुक, इन योर मोबाइल, इन योर एवरीवेयर, जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है, इसको ऐसे लिखा जाए। रूल क्या है? हम रूल्स ही पढ़ने वाले हैं ना। ग्रामर स्टडी में हम उसके रूल्स पढ़ते हैं, साइंस के हम रूल्स पढ़ते हैं, उसके लॉज पढ़ते हैं। लॉ रूल यू कैन से अप टू सम एक्सटेंट से एक ही चीज़ है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़रूरी रूल, सबसे अहम रूल कौन सा है जो हर वक्त हमारे जहन में होना चाहिए हर लॉ को, हर रूल को पढ़ते हुए। तो व्हाट इज दैट रूल? Here it is कि अरबी ज़बान में इन अरबिक ग्रामर हर रूल का, हर कायदे का कोई ना कोई एक्सेप्शन लाजमी होगा। There will always be some exception, हमेशा। इसलिए जब भी हम कोई पढ़ें, जब भी हम कोई बात पढ़ें, जब भी हम कोई रूल पढ़ें, तो
हमेशा खिड़की खुली रखो, हमेशा हम खिड़की खुली रखेंगे एक्सेप्शन की। अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने क्या कहा, अभी हमने ये कहा कि जहां पर आ या अन का साउंड हो तो वो क्या होता है, रफा नहीं होता, जर नहीं, जर भी नहीं होता, नसब होता है। हमने क्या कहा, नसब होता है। एक रूल है ना कि आ की साउंड आएगा तो नसब होगा, लेकिन जहां ही मैंने कहा कि ये रूल है तो मतलब इसके एक्सेप्शन भी है, इसके एक्सेप्शंस भी होंगे। तो यस, इसकी इतनी एग्जाम्पल्स हैं, काउंटलेस हैं शायद, कि जहां साउंड आ का है लेकिन वो नसब में नहीं होता, वो नसब। अभी हम शायद आज या नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे। तो वट एवर, ये चीज हमेशा हमारे सामने रहे कि हर रूल का एक्सेप्शन होता है, हर रूल का एक्सेप्शन होता है। तो ये जी हमारा फंडामेंटल से रूल नंबर 1 या वीआईपी रूल है, जिसको हमने हमेशा याद रखना है। अब एक रूल है, एक रूल है, और रूल्स का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो क्या ख्याल है, इसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए? यस, हियर इट इज, कि ऐसे भी कुछ रूल्स होंगे जिनका कोई एक्सेप्शंस नहीं होगा। There will be some rules which do not have exceptions. ऐसे भी रूल्स होंगे। Whatever, आगे चलते हैं। हमने देखा है अभी कि जो नाउन होता है एराब के एतबार से उसकी 3 हालतें होती हैं। नाउन की 3 हालतें होती हैं, 3 शेप्स होती हैं, 3 डिफरेंट हालतें होती हैं, बेस्ड अपॉन देयर स्टेटस, बेस्ड अपॉन देयर एराब। अब 85% नाउन ऐसे हैं जो 3 हालतों में 3 ही शक्लें इख्तियार करते हैं। 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं, 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। कितने परसेंट है? दिस मच परसेंट ऑफ नाउन वो ऐसे हैं। 3 हालतें कौन कौन सी हैं? रफा, नसब और जर। रफा, नसब और जर, ये 3 क्या हैं? उनकी अराबी हालतें हैं, उनकी कैटेगरीज हैं अराब की। व्हाट आई एम सेइंग कि 85% नाउन ऐसे हैं जो 3 अराबी हालतों में 3 मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते हैं। इनकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा? तो ये है जिनकी पहचान, ये है इनकी पहचान कि इनके आखिर में क्या होती है? तनवीन होती है। और इनका नाम क्या है? मुनसरिफ अस्मा। तनवीन क्या होती है? ये हमें अच्छे से पता है कि ये तनवीन होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो here it is, 85% है, आखिर में तनवीन होगी और 3 मुख्तलिफ हालतें होंगी, 3 मुख्तलिफ शेप होंगी। यानी हम देख के ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये रफा में है, ये नसब में है, या ये जर में है। जस्ट लुकिंग एट द वर्ड, लुकिंग एट द नाउन, हमें पता चल जाता है कि ये रफा है या नसब है या जर है। बिल्कुल इसकी पैरेलल एग्जांपल वर्ब में चलेगी, गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों मुख्तलिफ है। तो गुड लिखा हो तो वो कैन से की फर्स्ट फॉर्म है, बेटर लिखा होता है तो हमें पता होता है ये सेकंड फॉर्म है, बेस्ट लिखा होता है हमें पता होता है ये थर्ड फॉर्म, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह नाउन हमारे सामने आए
اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے، یا یہ جر میں ہے. 3 حالتیں ہیں، رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے. اب یہاں دیکھو مسلمن، یہاں 2 پیش ہیں، where it is ڈبل ضمہ ڈبل پیش، تو یہ کیا ہے؟ حالت رفع ہے. اور حالت رفع کے بارے میں what we studied, the default state of any noun is حالت رفع. نصب میں کیا ہوگا؟ منصرف اسما کے یا فلیکسیبل ناؤن کے 2 زبر ان نصب ڈبل فتحہ along with additional الف، ایک الف کا بھی اضافہ ہوتا ہے نصب میں. اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ 2 زیر ہوں گے، یعنی وہاں 2 پیش، یہاں 2 زبر with الف، اور یہاں کیا ہے؟ 2 زیر. کتابن کتابن کتابن، بیتن بیتن بیتن، زیدن زیدن زیدن، دارن دارن دارن، مرواحتن مرواحتن مرواحتن، قلمن قلمن قلمن، انسانن انسانن انسانن. یہ ساری اگزامپلز ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے جس میں ہمیں یہ ابنڈنٹلی مل جاتے ہیں. شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو، کوئی لائن ایسی ہو، کوئی آیت ایسی ہو جس میں آپ کو یہ چیز کلیئرلی نظر نہ آئے. اب یہاں ایک رول ہمارے سامنے آیا کہ رفع میں کیا ہوگا؟ 2 پیش. نصب میں کیا ہے؟ تھوڑا سا چینج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصب میں 2 زبر تو آ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں الف کا اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک رول ہے کہ flexible nouns when comes in nasab state, there would be an additional alif along with the double fatha. 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ ایک رول ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ ایکسیپشن. رول ہے تو ایکسیپشن بھی تو ہوگا، رول ہے تو ایکسیپشن بھی تو ہوگا. تو ایکسیپشن کیا ہے؟ نصب میں یا ٹیل میں اسٹیٹس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ ایکسیپشن یہ ہے کہ دیر آر سم ناؤنز جن میں کیا ہوتا ہے؟ دیر از نو ایڈیشنل الف. حالت نصب میں ان پر 2 زبر کے ساتھ الف نہیں آتا. کون سے کیسز ہیں؟ وہ کون سے ناؤن ہیں؟ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں کہ جن میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں آتا؟ اس میں پہلا ہے کہ ناؤن اینڈ ایٹ راؤنڈڈ تا، وہ ناؤن جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوگا؟ نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. وہ ناؤنز جو گول تا پر ختم ہو رہے ہیں، بشرطے کہ وہ منصرف ہوں، فلیکسیبل ناؤنز ہوں، تو ان میں کیا ہوگا؟ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. حالتیں تو تینوں ہی ہیں، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے اور حالت جر ہے. ڈیفالٹ سٹیٹ کون سی ہے جی؟ حالت رفع ہے. You can see جنتن جنتن. اب یہاں دیکھو الف نہیں لگا ہوا. کیوں نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ ابھی اوپر پڑا ہے کہ وہ ناؤن جو گول تا پہ ختم ہوگا وہاں پہ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. سملرلی شہوتن شہوتن شہوتن، آیتن آیتن آیتن، کوئی الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ایک کیٹیگری. اور کون سے ایسے ناؤن ہیں جن میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا؟
تو وہ ناؤن which ends at الف حمزہ together, آخر میں الف حمزہ آئے، ایسے ناؤن بھی حالت نصب میں الف کو ایکسپٹ نہیں کرتے. like this one سماعن، you can see سین میم الف حمزہ، الف حمزہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے، خالی حمزہ نہیں. شیئن ہے چیز، تھنگ، اینی تھنگ. تو جب یہ شیئن بنتا ہے تو آپ قرآن میں دیکھتے ہو کہ الف آتا ہے، وہاں الف آتا ہے. آپ کو کہ آخر میں حمزہ ہے پھر بھی الف کیوں آیا؟ آخر میں حمزہ تو ہے لیکن اس سے پہلے الف نہیں ہے. اس سے پہلے الف ہونا چاہیے، دین حمزہ ہونا چاہیے، دین جب یہ نصب میں جائے گا تو ایکسپٹ نہیں کرے گا. سملرلی ایک اور مثال دے دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ما ان، ما ان اینڈ ما ان، ما ان، ما ان اینڈ ما ان. So this is the story of, you can say, منصرف اسما. یہاں منصرف اسما کی سٹوری اور اس کے بارے میں جو کچھ میں بتا ہونا چاہیے وہ الحمدللہ we have done. کیا کیا پڑھا ہے؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ 85. Then 3 ڈفرنٹ شیپس ہوتی ہیں، جیسے ہی اعراب بدلے گا ویسے ہی شیپ بدل لیں گے. whenever the اعراب changes their shape changes. پھر ہم نے پڑھا کہ یہ حالت نصب میں جہاں 2 زبر ہوتی ہے وہاں الف بھی لازمی آتا ہے. اور پھر ہم نے اس کی ایکسیپشن دیکھی کہ there are some cases کہ جہاں 2 زبر تو آتے ہیں لیکن الف نہیں آتا، الف نہیں آتا. اب آپ کے اوپر ہے باقی چیزیں کہ آپ قرآن کھولو، جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں. if you recite the Quran daily or if you recite سورہ یاسین daily، اب فوکس کرو، لائک لیڈ پینسل لے کر اس کی کچھ نہ کچھ ہم پریکٹس کریں. we will give you some assignments، لیکن کچھ اپنے بہاف پر جتنا پریکٹس کرو گے اس سے اتنی کلیئر آتے جائیں گے. اور اس کو یاد کرنے کا بہترین راستہ میں کیوں پڑھا رہا ہوں، ون آف دا ریزن، ناٹ دا اونلی کین سے، بٹ ون آف دا فنڈامنٹل ریزن دیٹ وائی آئی ایم ٹیچنگ، سو دیٹ مجھے یاد رہے، ٹو لیٹ more clear about these things. That's why I used to teach. One of the reasons. So it's all about منصرف اسما. 85% ہیں، 85% of noun ہو چکا، باقی کیا رہ گیا؟ 15% رہ گیا. اس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم.